Le Liban se situe dans une région dont l'histoire remonte au début des civilisations antiques et de l'agriculture. La production d'huile d'olive au Liban est vieille de plusieurs millénaires. Monsieur Youssef Fares appartient à une longue lignée de producteurs d'huile d'olive. أنا جاي من عائلة نحن بنعمل زيت زيتون، صرنا من 1822 بنعمل زيت زيتون، يعني جدي وعمي ونحن. لسوء الحظ أنا ربيت بعائلة عندنا كثير أراضي وعندنا معصرة زيتون على الطراز القديم كانت، وبنعصر زيتون وبالآخر ما فينا نبيع الزيتات. يعني عمي كان عنده هالمشكل إنه كيف شو بيعمل بزيتاته. C'est ce qui a inspiré Youssef à moderniser ses pressoirs et à appliquer des bonnes pratiques d'hygiène afin de se conformer aux normes nationales et internationales. وعملت معصرة يلي رح نزورها يلي هي كلها ستينلس ستيل مضادة للأكسدة، بتعطي زيت نوعية كويسة، وأكيد اشتغلنا بالأرض كمان، وهلا صار فينا مصدر الزيت تبعنا. Les normes de sécurité sanitaire des aliments et les bonnes pratiques en matière d'hygiène sont établies par le Codex Alimentarius, organisation internationale administrée conjointement par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, et l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. Le Codex Alimentarius établit des normes et directives scientifiques applicables à différents produits alimentaires et pratiques de production. الكودكس بيأمن الإطار المعايير الدولية المتفق عليها يلي بتقدر تساعد الدول والدولة اللبنانية بالأخص إنه تعتمد هالمعايير للمراقبة لسلامة الغذاء بكل مراحل تحضير الغذاء، من الزراعة للإنتاج للتصنيع للمطاعم للاستهلاك الخاص. Mariam Eid coordonne le comité national du Codex du Liban et organise des ateliers et des séminaires à l'intention des producteurs comme Youssef. كما نعلم أن سلامة الغذاء هي من الشوكة التي نزرع بها الأرض إلى الشوكة التي يتناول بها المستهلك طعامه، لذلك من المزرعة إلى طاولة المستهلك. موضوع سلامة الغذاء في لبنان بدأ فقط في العام 2010، أي 4 سنوات من الآن، وهو ليس بعمر كبير. ما أنجزناه منذ العام 2010 حتى اليوم يعتبر إنجازا مهما. Youssef est conscient du principe de la fourche à la fourchette mise en avant par Mariam. فإذا بالحقلة بنبلش، أهم شيء نحن بدنا نبلش بالصيفية نكافح الحشرات. الزيتون لازم دغري يتغربل بالأرض وينشال منه الورق كله تبعه ويجاب قفاص على المعصرة بدقيقتها ودغري ينعصر، وبأسرع وقت نعمل هالشيء. إذا لحيته انفتحت رح يبلش ينتزع الزيت. De la sécurité sur les champs, à la cueillette et au tri, en passant par l'hygiène et la qualité technique des pressoirs, ou encore les portes et les volets anti-poussière et anti-insectes, Youssef n'a ménagé aucun effort pour obtenir la certification ISO qui atteste qu'il respecte les normes internationales. كلهم قصص يعني كثير كانت مهمه لنا، وشفنا الفرق صراحه، انه والزبونات تبعنا اللي عم بيجوا يعصروا عنا عم بيشوفوا الفرق، انه قديش الشغل احسن وارتب ومنظم اكثر. لا اكيد هذا الشيء كثير كان مفيد اللي عملناه، ونحن فخورين انه عملناه. يمكن الوحيدين هلا بلبنان عندنا ايزو 22000 لمعصرة زيتون. L'huile d'olive n'est pas le seul produit alimentaire connaissant un tel processus de modernisation au Liban. À présent, grâce au travail de Mariam Eid et d'entreprises du secteur agroalimentaire, les bonnes pratiques d'hygiène améliorent les débouchés et garantissent que les Libanais, ainsi que les gastronomes du monde entier, puissent déguster des produits libanais authentiques, savoureux, salubres et nutritifs.